ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବରୁଣଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଚକ୍ରଡ଼ା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋରପଦା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବସ୍ତାର ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, मुख्य वक्ता सीनियर टीचर एजुकेटर डायट रेमुणार रघुनाथ दास, सम्मानित अतिथि भावे गुड़ीखाल उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक नरेंद्र कुमार नायक, अन्यतम अतिथि भावे गड़पदा सीआरसीसी अनिल कुमार पात्र, जामसुली सीआरसीसी भवानी शंकर पंडल, कुड़िया सीआरसीसी प्रशांत दास, सदर सीआरसीसी गजेंद्र हेम्ब्रम, समाजसेवी सुनील कुमार सेनापति, पूर्वतन प्रधान शिक्षक बसंत कुमार नायक, जगन्नाथ गिरी, परिचालना कमिटीर सभापति संजय कुमार दास प्रमुख छात्र छात्री मानक भावना सुंदर हेले स्वस्थ समाज गठन हेबो बोली मत व्यक्त करथिले। पुरस्कार वितरणी सभारे विभिन्न प्रतियोगितारे भाग नहीं कृतित्व हासिल करिथिबा कृति प्रतियोगी को अतिथि मानक द्वारा पुरस्कार प्रदान करा जायथिला।